Oke, sekarang kalau ada yang bertanya, silakan. Apakah sudah ada pemanggilan dari PSSI soal timnas? Coach, do you receive any call from the national team for it? Not yet. No, I didn't get any calls from national team. Belum ada surat datang. Apakah expect Egi akan? No, I'm not a coach of the national team. Dia bukan pelatih timnas. Belum ada surat masuk. Oke, next question. Itu give up. Dewa United kan mereka dua ya akan menuju AFC Challenge League. Nah, melihat musim ini Dewa United itu timnya setelah lolos sangat melepas semua pemain. Apakah Dewa seandainya lolos akan mempertahankan squad akan konsisten di level yang tinggi? Okay, coach. Dewa United, if finish second, they will go to AFC Challenge and the competitions. And like Madura, like last season, they going through the AFC Challenge. They release many of their players. What Dewa will do, they will change players or cancel players for next seasons because I think it's a good question. AFC Challenge. Pertanyaannya bagus. Because it's not only, of course, for Dewa, but it's also for Indonesian football. Ini bukan hanya untuk Dewa, tapi untuk sepak bola Indonesia. And we lost one spot to Cambodia because Madura lost. Kita hilang satu spot dari Kamboja karena Madura kalah. But I think that playing at the highest level, also like the Asian League, Main di level tertinggi seperti di Asia is very good for the development of clubs, of teams, of individuals. itu bagus untuk pengembangan dari klub, pemain, tim. And we also had that discussion in Holland that why are there sometimes the lower teams can play in Europe League or Conference League. Di Belanda bahkan mereka sering diskusi kenapa tim yang ada di papan bawah kenapa masih bisa lolos ke Eropa. And then we get eliminated, Habis itu akhirnya kita kalah, and we get no points, poin hilang. and then you cannot. Then you get less clubs playing in the European competition. Akhirnya Belanda timnya sedikit main di Eropa. I can only talk for Dewa. Jadi dia bisa bicaranya buat Dewa. We are existing now 3 years. 3 tahun kita eksis. Every year we make steps. Setiap tahun kita bikin langkah. And I think that next year we will make another step. Tahun depan kita akan bikin langkah lagi. The ambition will be higher. Ambisi tentunya akan lebih tinggi. I think we will be stronger. Kita pasti akan lebih kuat. And the club has a higher ambition. Dan klub punya ambisi yang lebih. But we have to build history. Tapi kita harus bangun sejarah. The clubs in Indonesia, they have big history, but we are now building the history of Dewa United. Klub lain di Indonesia sudah punya sejarah. Sekarang kita lagi membangun sejarah untuk sepak bola Indonesia. We want to be as strong as possible if we play Asian League. Kita mau sekuat mungkin ketika kita main di Asia. Coach, based on last 5 games against Persiso, you have made a really good result because you guys never lose against Persiso, and even last season you guys visit Manahan, and get secure 3 points. Is this gonna be a thing that boosts your motivation to maintain a good result, or? No, we played to be second, and I remember last year. Kita main untuk jadi peringkat 2. Dia masih ingat musim lalu? I think Solo in the first 10 minutes they could score 4 times. Solo 10 menit pertama mereka bisa cetak 4 kali mungkin. And they didn't do. Tapi mereka nggak cetak. And I remember also that we changed a little bit in the midfield, and after that they could not find the solution. Akhirnya kita ganti sedikit di tengah, mereka tidak bisa punya solusi. Especially for Messi became. Khususnya Messi. And then we finally made it to win the game. Dari situ kita bisa menang. So, but I hope Solo will stay in the league. I hope that we will be second. Harapannya adalah Solo bertahan, kita peringkat 2. And that's what you play for. Makanya itu alasan kita bisa So main. both have a big motivation. Semuanya punya motivasi besar untuk pertandingan besok. Okay, last question, ada? Pertanyaan terakhir. Silakan. Masih dulu. Berarti Alex. Also difficult question. Yang susah mas. Yang susah. Ya. Yang masih dulu kan pergi dari Persis dalam performa yang sangat baik ya. Barangkali besok sambutannya juga akan terlalu baik. Nah, siap ya menyambut sesuatu. Ok, me siento de Haas el club cuando tú estás jugando bien aquí. ¿Estás listo para jugar mañana con los espectadores de Solo? Sí, estoy listo, estoy preparado. Espero que
que me reciban bien, pero si no me reciben bien, tengo mucho respeto hacia la gente y hacia el club. Es un club que quiero mucho y espero que pueda disfrutar del partido de mañana y espero lo mejor para el club siempre y espero que puedan mantenerse en la Liga 1. Oke, siap ya. Besok mau diterima dengan baik ataupun tidak. Kalaupun tidak, dia tetap respect dengan supporter dari Solo karena ini adalah klub yang dia sangat cintai. Terus juga doa terbaik lah buat Persis Solo. Harapannya mereka bisa tetap di Liga 1. Oke, that was the last question. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.